Ayan, busy-busy na. Hello, Tay! Yan, anniversary na. First anniversary ng Tala Family. Pero makulo talaga ni Uncle. Kala ni Uncle mapaprank kami. Hindi kami mapaprank ni Uncle. Kala mo Uncle mapaprank mo kami ah. Never! Never! Ayan, ayan po sila. Ayan, busy-busy. Ayan ang mga bata, naglalangoy. Ayan, happy first anniversary Team Tala Family. O, diba? Busy-busy, o. Yeah. O, eh! Eh muna, eh! Yeah! Uso yan! Eh! Uso yan ngayon! Ganun lang, eh! Yan, nag-ihaw sila. Nag-ihaw sila. Oo nga. So, yun lang guys. Later ulit po. Thank you for watching.